Mayong adlaw na usab sa tanan, dalaygon ang Dios nga higayon gihatag niya kanato na usab karon nga buntag makahimo kita padayon sa atong buluhaton. Magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong buluhaton pinaagi sa pagpangamuyo. Amahan ug Dios ng langit nun, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag na usab kanamo na makabasa kami makapamalandong sa imbalaang pulong. I-bless Ginoo ang tanan nga nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa kapang radyo sa tibok Baganga di inabot ang signal, and at the same time ang mga Facebook friends nga naga-apply, nagabukas ug nagapaminaw karon niini nga pagtuon. And even Father sa tanan nga makaskan diini nga maong preaching, ikaw o Dios magapanalangin sa tanan nga nagapaminaw karon ug ang makapaminaw pa niini. Kini amo gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa gayon nga makapadayon kita sa ato nga pagpamalandong, pagtuon diha sa pulong sa Ginoo. Karon nga buntag magahisgot kita about sa padayon sa ginasugdan o ginapadayon nato sa pagtuon. Saved but living with no sin in the life. So what if ang usa ka tawo nga naka-assured na, secured in the sight of God, in the hands of God, but nagkinabuhi nga dili tama, no, nahulog diha sa pagpakasala o nagkinabuhi niini. What if usa ka tawo ngayon ana ang sitwasyon? As what I have said, we're now studying about assurance of salvation based on the gospel, part 7. Now, saved but living with no sin in the life. Higala daghan mga passages from the Old Testament down to the New Testament atong makaplagan nga nagahisgot mahitungod niini nga maong tendency. Ingon sa Psalm chapter 66 verse 18, where I to cherish iniquity in my heart, the Lord would not listen to me. In Psalm 32 verse 3, when I kept silent about my sin, my body wasted away by my groaning all day long. And Psalm 32 verse 4, for your hand was heavy upon me day and night, my strength was exhausted as in a summer drought. Selah. In 1 John chapter 1 verse 6 it says, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Ato makaplagan higala nga both in the Old Testament and in the New Testament, ato makaplagan higala nga aduna gyud special nga dealing ang Ginoo may tungod sa magtotoo nga nagkinabuhi nagkasala diha sa tubangan sa Ginoo, o shall we say nagkinabuhi diya sa open sin. Now, maingon siguro ang uban nga luwas na bitaw or secured na bitaw, so pwede na magpabadlong, no? So mao na ang hunahuna sa uban, especially kung wala gid mo masabti, wa nimo matugkad ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. But niini nga buntag dalon ko kanimo ang mga butang nga posible mahimong epekto in case kung ang usa ka person tinuod nga nakaangkon o kaluwasan, secured na siya in the sight of God, yet nagkinabuhi sa dili maayo, adunay mga ginatawag nga tremendous consequences ang ato mga pagpakasala, no? Since tremendous consequences. Kung imong tan-aw ni gala ang pulong sa Ginoo nagahisgot mahitungod niini, unsa man ang mga tremendous consequences when a person, a believer, continue on nagkakinabuhi sa mga pagkinabuhi nga dili makalipay diha sa Ginoo. Number 1, loss of fellowship with the Lord plus loss of the control of the Holy Spirit and His fruit in your life. Mao kini ang mahitabo if you will continue on living this kind of practice, lifestyle. Mawala imong gana sa imong pagki-fellowship sa Ginoo, mawala ang control
sa Holy Spirit diya sa imong kinabuhi, in which mauunta ang dapat nga maging totally controlled sa Holy Spirit ang usa ka alagad o anak or servant of God. No? Mao kana siya ang ato makita din higala nganuman, because sin, it grieves and quenches the Spirit, according to Ephesians chapter 4 verse 30 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Mao kini ang epekto once nga ang usa ka tawo magpakasala in the sight of God. Ato makita dinhi sa Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. The word here, and grieve not the Holy Spirit of God. Ayaw himuang magkonsumisyon ang Holy Spirit diha sa imong kasing-kasing. Tungod kay ang Holy Spirit mauman kana ang tatak, silyo sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing. In 1 Thessalonians 5:19, quench not the Spirit. But pasabot higala nga by sinning ang balaang espiritu direkta nga maepektuhan o mag-uol siya diha sa imong sulod sa kasing-kasing sa imong kinabuhi. Ha? Mao kana, not only sin grieves and quenches the Spirit, the Holy Spirit's working. Ingon siya, sin affects our prayer life. Aduna siya bad effect. Kay natural, pag nagpakasala ka in the sight of God, dili na ka ganahan mag-ampo, o ang imong pag-ampo po, di na po paminawon sa Ginoo. Klaro ang gisulti sa Bible. In Psalm chapter 66 verse 18, mao kinatong mabasa, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So mura ka higala og sundalo nga wala kay bulletproof, no? Dali kang ing-on o dali kang madutlan sa mga pana o sa mga bala sa kalaban, no? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Di ka na paminawon. Wali murag matawag na to nga dipiktuso ang imong connection with God. No? Not only sin affects our prayer life, but also sin affects the Spirit's work from empowering to convicting. Instead, nga ang trabaho sa Holy Spirit diya sa atong kasing-kasing, empower ikaw niya, enable ikaw niya sa day by day nga pagkinabuhi, not only in serving Him, but also in doing things nga maging safety ka, maging able ka sa paghimo. Instead of empowering, you will be convicted by God. No? Ingon sa Ephesians chapter 3 verse 16, the work of the Holy Spirit says that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So ato makita igala, the primary job or work of the Holy Spirit, or one of His works, daghan mga trabaho, is to strengthen you with His might. Pero ato makita igala, the moment nga mag-uol, magpakasala ikaw, ang trabaho sa Ginoo, instead nga i-strengthen kaniya, enable kaniya, i-convict kaniya sa imong pagpakasala, no? That's one of the tremendous consequences of a life that is sinning, no? Nagkinabuhi in sin in the sight of God. Loss of fellowship with the Lord, plus loss of the control of the Holy Spirit and His fruit in your life. Mao kana nga daghan Kristohanon nga walay pulos ang ilang pagkinabuhi, nangamatay na lang, wala gyud lagi gamit sa Ginoo. It's because wala nalipay, wala nahimuot ang Ginoo. Ikaduha, it will result to misery, loss of joy, because we are controlled by the sinful nature. Mahimong miserable ang atong kinabuhi, mahimong mawala ang kalipay nato diha sa Ginoo. Maong imong tan-awon sa Psalm 32 verse 3, when I kept silence, my bones wax old through my roaring all the day long.
In verse 4, for day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought in summer. Sala. Mao kana sa tong makita dinhi. Makita na to ang dryness sa kinabuhi, ang walay pagkalipay diha tubangan sa Ginoo. Once nga nagkinabuhi ka niini. Iyon sa verse 3, when I kept silence, my bones wax old. So, grabe ka stressful na klaseng kinabuhi ka na dito nagkinabuhi ka apart from God's will, no? Kabalo jud ka nga dry kay ka o wala kay kalipay para sa Ginoo. No? That's the second effect. And not only that, but also wastefulness of our spiritual, mental, and physical resources. No? Mahimo tang nga nagausik lamang sa ato ang kinabuhi, both spiritual, mental, and physical resources. Mahimo tang ingon ana ang klaseng pagkinabuhi according sa Ephesians chapter 5 verse 18, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. So for that is dissipation, wasteful na klase nga mga aksyones. So ato makita igala nga dili na mo i-plan sa Ginoo nga usikan nato atong kinabuhi, ang oportunidad, ang time, ang tanan nga mga niya kanato para sa wala lamay kapuslanan. Gusto ang Dios mapuslanon atong pagkinabuhi. Number 4, production of the works of the flesh with their awful consequences. Ato makita igala nga sugod og mulambo hinuon ang unod-non nga klaseng pagkinabuhi kung nagsunod ka niini. In fact, gisulti sa Galatians chapter 5 verse 19, instead of controlling, taming this, mahitabo nga mo improve hinuon gid sa kinabuhi sa katao nga nagkinabuhi apart from God. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revilings, and such like. So, ato makita igala nga ang pagpakasala musamot o mulambo hinoon diya sa kinabuhi sa usa ka tawo sa panahon nga magpalayo siya sa Ginoo. A terrible, tremendous effects of sinning. No? Mao kana siya the tremendous consequences of sin in the life of a believer once nga magkinabuhi siya niini. Not only production of the works of the flesh with their awful consequences. Number 5 is divine discipline. Nag-invite ka na og disiplina sa Ginoo. Ang pulong dinhi divine discipline day, the heavy hand of God on our lives to turn us around. No? Kailang disiplinahon ka aron mo balik ka diha sa Ginoo. Padalaan ka sa Ginoo og daghang mga kalamidad, mga trahedyas kinabuhi or mga butang nga pati ikaw di ka makasabot tigala, no? Ato makita dinhi sa Hebrews chapter 12 verse 5, starting in verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, for faint when thou art rebuked of him. The word chastening of the Lord, ang kastigo, disiplina sa Ginoo. In verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Chastening of the Lord, chasteneth and scourgeth. So ato makita igala, nagalatos yun ang Ginoo sa iyang mga kaanakan. In verse 4, Psalm 32 verse 4, for day and night thy hand was heavy upon me, my vitality was drained away as with the fever heat of summer. So ato makita higala nga bugat ang kamot sa Ginoo. Instead of protecting you
mubunal na Hinoon sa imuha, no? So instead of ang kamot sa Ginoo mahimo nimong shield, mahimo nimong latos para kanimo higala. Amo kana siya. Since tremendous consequences, not only divine discipline but also broken relationships and pain to those around us, especially to our families. So together within the church, within the family, your family, adunay ginatawag nga broken relationships and pain, kasakit, panag-away. Ingon sa Galatians 5:15, but if you bite and devour one another, take care lest you be consumed by one another. Bite, the word bite and devour. So in verse 15, the book of Hebrews chapter 12, see to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. Kanang ginatawag bitterness and troubles. Ang kanang person, kanang bitter nga tao higala, bisang asa siya makita niya siya away, no? So ato makita higala nga mao kana ang bantayanan. Og ingon pa sa book of Hebrews, and by it many be defiled, no? Kanang usa ka person nga bitter, pag makatapat siya mga tao, mudagdag Hinoon og kuan, matakdan ang ubang mga tao, mudaghan ang ma-damage. Kay nganuman kaning bitter nga tao wala laing magawa sa baba mo ang mga butang nga dili makamaayo, no? Since tremendous consequences. Number 7, loss of our testimony in the world and dishonor the Lord. So mo kana siya to makita, loss of our testimony. Sigurado kana mo kanang natural effect. In 1 Peter chapter 2 verse 12, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. In verse 15, for so is the will of God, that with will doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. Instead nga ang pagkinabuhi nga tama makapahilom, masipiran ang baba sa mga tao nga nagasira tungod sa maayo nga pagkinabuhi. Instead of having that, makita na to malos ang ato nga testimony among the Gentiles or the world. Kay ang kalibutan nagasudong nagatanaw sa ato nga ehemplo, sa atong example. Loss of our testimony in the world and dishonor to the Lord. So instead nga mahimo nga blessing atong kinabuhi, mahimo Hinoon nga curse para kanila. Ika-8 og katapusan, loss of rewards at the bema or the judgment seat of Christ, the bema or seat of Christ. So ato makita igala natun-an nato in the past. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 10, nagingon, for we must all appear before the judgment seat of Jesus or Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or whether it be bad. No? Ato makita, mao kana siya higala. Iyon ang pulong sa Ginoo. Everyone may receive the things done in his body. So, someday, each one of us will face to God at Bema, or shall we say, the judgment seat of Christ, o kitang tanan, mudawat kita resulta sumala sa atong ginahimo pag kinabuhi ning kalibutan. So therefore, instead na magkinabuhi diya sa sala, magkinabuhi ka nga tama. Sumala
sa gusto o sa ikalipay sa atong Ginoo. Saved, but living with no sin in the life. Remember, think about it. There are sins, tremendous consequences if you choose ni anak nga butang. Daghan kaayo o pipila ni anak kining 8 nga akong gi-mention karon, no? So, brothers and sisters in Christ, friends, I hope nga ang pulong sa Ginoo nagabless, nagapanalangin diha kaninyo.